tanan galino nga naga-support sa akong nga FBP sa Ruha Striker Vlog. Sa tanan nga mga followers, viewers and din supporters ko. Kag sa tanan nga naga-comment sa akong nga FBP sa Ruha Striker Vlog. Ari na no. Gusto ko lang i-share sa inyo ibali 5 na ang among nga uniform. Among ini mga langga ang version 1. Version 1 ari oh. Tapos version 2, amo ni ang version 2. Tapos alang ga version 3. Amo ni amon version 3 namon. Tapos version 4. And then version 5 amo na ni. Amo na sa tanan gusto ko mag-join diri sa amo nya pagubdanay. Team Ruha Striker. Damo gyud salamat sa tanan nga naga-support, especially na gyud sa tanan nga mga OFW naga-support sa ako na live gabi-gabi kag sa aga. Damo gyud salamat sa inyo tanan. Damo gyud salamat ang mga langga, mga striker, mga ma'am kag sir. Damo gyud salamat sa walang suporta nyo sa akon. Team Ruha Striker adri around Ruha City. Kag damo man gyud salamat sa inyo nga pag-support sa akon sa pag-follow, like and share and then comment sa tanan nga gina-upload yung nga video sa Ruha Striker Vlog. Damo gyud salamat. Ayos.